والأخوات، نلتقي بكم في هذا المسجد المبارك في هذه المدينة، مدينة كولاكا من جزيرة سلاويسي في بلاد إندونيسيا، في هذه الزيارة الدعوية التي يسر الله عز وجل لنا بها، فنحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا الوصول إليكم وزيارتكم واللقاء بكم. وما وجدنا من إخواننا في أندونيسيا إلا كل خير، من إخواننا الذين استقبلونا ورافقونا، وفي كل مدينة، في كل مدينة، أو من الإخوة المشرفين المرافقين الدائمين، جزاهم الله خيرا. وما نزلنا عند أحد ودخلنا بيته وجلسنا معه وتكلمنا معه إلا وجدناه يقبل خير محبا للدعوة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع، وأن يزيد الدعوة قبولا وانتشارا. وكلمتي معكم بارك الله فيكم حول موضوع اجتناب أسباب زوال الفتن، زوال الأمن في البلاد، اجتناب أسباب زوال أمن البلاد، لأن المطلوب المحافظة على الأمن في البلاد، ولا بد من تجنب الأسباب التي تؤدي إلى ذهاب الأمن وزواله. سنذكر منها في هذه الكلمة ما يسر الله سبحانه وتعالى من أسباب إن شاء الله. بسم الله الحمد لله ننتظر بارك فيك وهيبر من الرضا أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Setelah Syekh membuka dan pembukaan Innalhamdulillah hingga akhirnya, dan beliau memulai hayyakumullah, beliau mengatakan hayyakumullah, tahiyah kepada kita semua, seluruh hadirin, baik ikhwan maupun akhwat yang mana yang ada di masjid ini. Semoga Allah memberikan kita barokah di kota Kolaka, Pulau Sulawesi, negeri Indonesia. Dan beliau sangat senang dengan kunjungan beliau ke Indonesia, ziarah beliau. Demikian juga beliau memuji ikhwan-ikhwan yang selama ini menjamu mereka bersama dengan mereka dalam perjalanannya di beberapa kota yang mereka kunjungi. Dan juga beliau tadi juga menyampaikan bahwa ketika berkunjung di rumah salah seorang ikhwah, kemudian beliau memberikan nasihat, dan alhamdulillah ikhwah tersebut juga menerima nasihat dan menginginkan kebaikan, dan semoga kita semua diberikan hidayah, diberikan semangat untuk menerima dakwah, menerima hidayah. Dan beliau menyebutkan bahwasanya materi kita pada kesempatan kali ini berkisar terkait perkara-perkara yang bisa menghilangkan rasa aman di negeri kita. Tentunya perkara yang diinginkan adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga mau tidak mau kita harus meninggalkan sebab-sebab yang menyebabkan hilangnya rasa aman dan ketentraman. نعم. فيقول مستعينا بالله تبارك وتعالى في ذكر بعض هذه الأسباب. أولا السبب الأول وهو السبب الأعظم، وكل الأسباب عظيمة لكن هذا أعظم سبب لاجتناب أسباب
زوال الأمن أعظم سبب اجتناب الشرك، اجتناب الشرك بالله سبحانه وتعالى، واجتناب الكفر، اجتناب الشرك واجتناب الكفر. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا وحدوا، آمنوا بالله ووحدوه، ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، بظلم أي بشرك. فهذه الآية نص على أن المؤمنين الموحدين لهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأن الظلم هنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، كما قاله الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك الكفر، إن الذين آمنوا يقابلها الكفر، فالكفر ظلم، كما قال سبحانه وتعالى: والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. فمن آمن بالله ووحد الله واجتنب الشرك حصل له الأمن. فإذا أرادت الدول أن تحافظ على الأمن في بلادها فلتحافظ على التوحيد ولتجتنب الشرك، لأن الله قد يغضب على هذه الدول ويحول ويغير أمنها إلى خوف، ويبدل أمنها إلى خوف، والعياذ بالله. Kemudian Syekh menyebutkan sebab yang pertama, yang mana sebab ini merupakan sebab yang paling besar. Semua sebab yang berbahaya, tapi ini merupakan sebab yang paling berbahaya. Yang pertama adalah meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan dan kekafiran. Allah berfirman dalam Al-Quran: alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman, yaitu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman walam yalbisu, ay lam yukhallitu, tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan. Tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan. Dia bertauhid, kadang syirik. Bertauhid, kadang syirik. Dihilangkan semua kesyirikannya. Yang beriman, maka mereka lah akan mendapatkan ulaika lahumul amn. Mereka yang mendapatkan keamanan dan mereka pun yang mendapatkan hidayah. Jadi kadar keamanannya sesuai kadar keimanannya. Kadar hidayahnya sesuai kadar keimanannya. Sesuai kadar tauhidnya. Dan di sini walam yalbis iman bidzulm, dzulm dimanakan dengan syirik. Allah berfirman surat Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Juga demikian pula yang namanya kekafiran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir merupakan orang yang zalim. Jadi mana ayat di atas alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm? Zulm di sini mencakup kesyirikan dan mencakup pula yang namanya kekafiran. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan. Dan tentunya alladzina amanu, orang yang beriman, juga lawannya mereka yang kafir.
Sehingga sebab perpecahan, sebab hilangnya keamanan adalah ketika seseorang melakukan perbuatan kesyirikan atau perbuatan kekafiran. Sehingga kalau mau menjaga, maka tinggalkan perbuatan syirik, tinggalkan perbuatan kekafiran. Oleh karena itu, apabila suatu negeri ingin mempertahankan keamanan, kesejahteraan, ketenangan, maka hendaklah mereka memperhatikan poin ini. Perbaiki tauhid, jauhi kesyirikan. Perbaiki tauhidnya dan jauhi kesyirikan. Dikarenakan keduanya merupakan sebab hilangnya rasa aman. والشرك له مظاهر كثيرة وصور، وليس هذا المقام مقام بسطها، ولكن فقط أردنا التحذير عموما. يجتنب المؤمن الشرك ليحافظ على الأمن. فإذا وجد من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، يدعو الأموات، يدعو القبور، يذبح لغير الله للجن والشياطين، يقرب الشموع للمزارات الشركية للقباب والأضرحة، ويتبرك ويتمسح بقبور الصالحين وأمثال ذلك، هذا نذير بذهاب الأمن، نذير بذهاب الأمن. التوحيد أمن، والشرك خوف، والشرك خوف. والسبب الثاني اجتناب الفواحش والمنكرات، اجتناب الفواحش والمنكرات التي تقابل التقوى، لأن الله عز وجل هو القائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإيمان والتقوى. ضد التقوى اقتراف الفواحش والمنكرات. اقتراف الفواحش والمنكرات هذا يجلب الخوف، لأن الله يغضب ويغار سبحانه وتعالى. ولو تأملت في أخبار الأمم السابقة تجد أن الله سبحانه وتعالى قص علينا خبرهم وكيف أهلكهم، فذكر أن قوم لوط أشركوا بالله وكانوا يأتون المنكرات، كانوا يأتون المنكرات، وتأتون في ناديكم المنكر، يأتون الفواحش من اللواط والعياذ بالله. وقوم شعيب أشركوا بالله وكانوا يطففون في المكيال والميزان، أشركوا بالله وكانوا يطففون يعني يغالطون في الكيل والوزن. وهكذا ذكر الله عز وجل هذه الأمم فقال: فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه. وقال سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أشركوا وأتوا هذه المعاصي.
إتيان الفواحش والمنكرات من أسباب ذهاب الأمن. فإذا أرادت الدول والحكومات والمجتمعات والأسر والبيوت والأشخاص الأفراد على سبيل الفرد الواحد والأسرة والمجتمع المصغر والمجتمع الأكبر، إذا أرادوا الأمن فليتجنبوا الفواحش والmunkarat. Nah. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya yang kesyirikan itu banyak jenisnya, banyak bentuk-bentuknya. Tetapi bukan di sini tempatnya kita untuk merinci jenis-jenis kesyirikan maupun bentuk-bentuk kesyirikan. Hanya saja kita mengingatkan secara khusus atau secara umum bahaya dari kesyirikan tersebut. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, baik itu berupa pohon atau yang semisalnya, menyembelih untuk jin dan syaitan, meminta barokah di tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan yang dibuatkan kubah. Ini semua sebab-sebab hilangnya rasa aman, walaupun itu merupakan kuburannya orang-orang soleh. Walaupun itu merupakan kuburannya orang-orang soleh. Dikarenakan ini merupakan bagian dari bentuk-bentuk kesyirikan. Bagian dari bentuk-bentuk kesyirikan yang menyebabkan hilangnya rasa aman dan menimbulkan rasa takut. Ini. Jadi penting untuk kita ingat bahwasanya kesyirikan tersebut merupakan sebab hilangnya rasa aman. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua, terkait dengan sebab yang kedua, yaitu meninggalkan perkara-perkara kejelekan, kemaksiatan, perbuatan mungkar. Yang mana ini merupakan lawan dari takwa. Ini merupakan lawan dari takwa. Kalau yang pertama lawan dari iman, syirik dan kufur. Ini lawan dari takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa, maka kata Allah, apa persyaratannya? Beriman dan bertakwa. Apa balasannya? Lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu barokah, baik di langit maupun dari bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting kiranya kita beriman dan bertakwa. Sudah disebutkan tadi lawan dari iman kesyirikan, kekufuran. Lawan dari takwa menjauhi perkara-perkara kejelekan, menjauhi perkara-perkara kemungkaran, yang mana itu merupakan sebab datangnya rasa takut, sebab hilangnya rasa aman. Kalau kita perhatikan berita-berita dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kejadian-kejadian yang menimpa umat-umat sebelum kita. Bagaimana ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, penentangan kepada Nabi mereka, Allah berikan mereka hukuman-hukuman. Bagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Selain kesyirikan, mereka melakukan kemungkaran, sehingga akhirnya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaumnya Nabi Syuaib, yang mana mereka memanipulasi timbangan ketika berjualan. Memanipulasi timbangan ketika mereka berjualan. Ini kalau dia jual, dia mainkan timbangannya. Ketika dia membeli pun demikian. Sehingga ini perlu diperhatikan kaumnya Nabi Syuaib. Dan bisa kita baca kembali di Al-Quran terkait dengan kaumnya para nabi, apa saja bentuk kemaksiatan yang mereka lakukan selain mereka menentang nabi yang diutus kepada mereka. Perhatikan kemungkaran, perbuatan-perbuatan keji yang Allah atau yang menyebabkan mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fakullan akhadnahu bidzambih."
Setiap dari mereka diadab disebabkan dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan itu tilka isyarat, itu negeri-negeri yang kami hancurkan, negeri-negeri yang kami berikan azab ketika mereka berbuat zalim, dan kami jadikan tempat bekas tinggalnya mereka sebagai pelajaran buat kita. Dijadikan pelajaran bahwasanya di sini ada umat yang kuat, ternyata Allah hancurkan. Di sana ada umat yang kuat yang menentang nabinya, melakukan kemaksiatan, Allah hancurkan. Jangan sampai negeri kita dibuat seperti negerinya mereka. Kalau kita melakukan perbuatan yang mereka lakukan, maka kita akan mendapatkan hukuman, dikhawatirkan kita mendapatkan hukuman sebagian hukuman yang menimpa mereka. Oleh karena itu, individu atau lingkup keluarga atau masyarakat, kumpulan kecil atau lingkup yang lebih besar dan seterusnya, tingkatan-tingkatan kemasyarakatan, maka kalau ingin mempertahankan yang namanya rasa aman, ketentraman, kesenangan, kesejahteraan, maka jauhi yang namanya perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan mungkar. نعم. وكما أن من أسباب ذهاب الأمن فعل الفواحش والمنكرات، بالمقابل عمل الصالحات من أسباب تثبيت الأمن. فإذا أراد من يريد الأمن فليعمل الصالحات، يحافظ على الصلاة، يخرج الزكاة، يصوم رمضان، يؤدي الحقوق، يعمل الصالحات، يقيم الحدود في الناس إن كان ذا سلطان، لأن الله عز وجل يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء يمكنهم الله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الذي نتكلم عنه، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعملون الصالحات، لا بد من تجنب الفواحش، من التقوى، من عمل الصالحات أيضا. بهذا يثبت الأمن ويرضى علينا ربنا سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه. Kemudian beliau menyebutkan lawan dari kemungkaran, yaitu melaksanakan amalan soleh. Jadi sebab untuk mempertahankan keamanan dan ketenangan yaitu melakukan amalan-amalan soleh. Seperti menjaga sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan hak-hak yang dia dituntut darinya, hak dan kewajibannya. Sebagaimana firman Allah SWT, dan mereka yang kami berikan kekuasaan di muka bumi, ketika mereka mendapatkan kekuasaan tersebut, mereka menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, amar ma'ruf
nahi mungkar. Dan merekalah dan bagi eh, dan Allah akan membalas orang-orang yang bertakwa. Ini. Jadi ketika mereka mendapatkan kedudukan, mereka melakukan perkara-perkara yang disyariatkan, ketakwaan, amalan soleh, menegakkan sholat, membayar zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Allah juga akan memberikan balasan kepada orang yang beriman di antara dan mengamalkan amalan soleh, akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini sebagaimana diberikan kekuasaan pada orang-orang yang sebelumnya. Dan akan diberikan kekuasaan, keamanannya dijaga, digantikan dari ketakutan menjadi keamanan. Ini semua balasan dari amalan soleh. Oleh karena itu, untuk kalau ingin menjaga yang namanya keamanan, ketenangan, itu dengan memperbanyak amalan soleh. Ini merupakan sebab yang bisa menjaga amalan tersebut. نعم. وهناك سبب عظيم ولعلي أطيل في الكلام عليه، وأرجو من إخواني أن يفقهوه وينتبهوا له، لأن كثيرا من الناس لا يحسن فهم هذا السبب، وهو سبب يذهب الأمن، يعني ضده، أما هو يحافظ على الأمن وضده يذهب الأمن. وتزعزع الأمن في كثير من الدول وعند كثير من الشعوب بسببه. فأرجو الاهتمام والانتباه، وهو سوء معاملة ولاة أمور المسلمين ومعاملتهم بغير الطريقة الشرعية في إنكار المنكرات. هذا الباب إذا لم يفهم على وجهه الصحيح تنشأ منه فتن كثيرة. إذا أساء الناس التعامل مع ولاة الأمور، مع الحكام، مع الرؤساء، مع المسؤولين، إذا أساءوا التعامل معهم وحاولوا أنهم يهيجون الناس عليهم ويثورون الناس عليهم بالمظاهرات والثورات والانقلابات، هذا سيؤدي إلى زعزعة الأمن وذهاب الأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف يكون التعامل مع أخطاء ولاة الأمر ومع المنكرات التي تصدر من ولاة أمور المسلمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يخرج عن السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، يعني يموت كما يموت أهل الجاهلية الذين لا يقرون ببيعة لإمام. فتأمل في هذا الحديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه
فليصبر. يريد ينصح، ينكر المنكر عموما، يحذر الناس عموما، لا يسمي ولا يحرض، لا يسمي الحكام ويهيج الناس، لكن مثلا يريد يتكلم عن الرشوة، يتكلم عن الرشوة. يريد يتكلم عن فساد، عن أمر، عن منكر، عن التبرج، عن الظلم، يتكلم ويحذر الناس، لكن لا يهيج الناس على الحكام ويقول لهم انظروا هؤلاء كيف يعملون، انظروا هؤلاء الحكام كيف يصنعون. لا، هذه الطريقة تؤدي إلى ذهاب الأمن في البلاد، هذه الطريقة تؤدي إلى ذهاب الأمن في البلاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانية. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانية، يعني لا يصعد المنبر ويخطب جمعة ويحذر الناس من هذا الحاكم، أو ينصحه من المنبر يقول له وأنا أنصحك الآن، ينصحه من على المنبر. هذا فيه تحريض على ولاة الأمر، هذا خطأ، هذا يذهب الأمن ويؤدي إلى فوضى ويؤدي إلى مشاكل. فقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانية، وليأته فيما بينه وبينه، فليناصحه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه وإلا فقد أدى الذي عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا السبب عظيم، انتبهوا له. وقد ظهرت الجماعات التكفيرية والجماعات الحزبية من هذا المدخل، دخلت من هذا المدخل، تريد أنها تحرض الناس على الحكام المسلمين. وسنزيد إن شاء الله بعض النقولات عن أهل العلم في هذا الموضوع المهم إن شاء الله. Kemudian beliau menyebutkan sebab yang ketiga, yang mana kata beliau mungkin kami akan merinci agak panjang lebar, maka tolong diingatkan kalau waktunya lewat. Dikarenakan perkara ini sangat penting dan terkadang susah dipahami, biasanya salah paham, dikarenakan perkaranya sangat sensitif. Apa itu? Beliau sebutkan hendaknya tidak mengingkari wulatul umur terkait hubungannya dengan pemerintah. Dikarenakan dampak negatif ketika mengingkari wulatul umur dalam artian di sini mengingkari kemudian memprovokasi massa untuk berdemo, memprovokasi massa untuk membuat kerusuhan, bahkan yang lebih parah sampai melakukan pemberontakan kepada pemimpin wulatul umur. Ini perkara yang perlu diperhatikan. Kalau terjadi yang disebutkan tadi, maka akan hilang rasa aman. Akan hilang rasa aman. Dan akan menyebabkan kerusuhan. Dan ini sebutkan bahwasanya kenyataan sebagai dalil yang jelas. Kita pun di Indonesia sudah melewati fase-fase seperti ini. Melewati fase-fase seperti ini. Kerusuhan,
demonstrasi, itu hilang yang namanya rasa aman. Dalam hadis sahih, fi sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan, barang siapa melihat dari pemimpinnya sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia bersabar. Berat ini. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, barang siapa yang melihat kemungkaran pada pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Man ra'a min amiri syai'an yukrihu falyasbir. Sabar. Kenapa? Dikarenakan tidak ada seorang pun yang memberontak dari pemimpin, kemudian dia mati, maka kematiannya seperti matinya orang jahiliyah. Dari sisi dia tidak memiliki baiat di pundaknya. Tidak ada pemimpin yang dia berbaiat kepadanya. Ini termasuk kondisinya ahlul jahiliyah. Tidak ada pemimpin. Hukum yang terkuat. Yang terkuat yang berkuasa. Akan terjadi yang namanya kekacauan. Kalau seandainya engkau menginginkan nasihat kepada pemimpinmu, silakan nasihati dengan cara yang umum, tanpa menyebut namanya, tanpa menyinggung, menyindir. Terkadang tidak sebut nama, tapi orang paham siapa yang dia maukan. Tanpa adanya seperti itu. Dia mau membahas terkait dengan hukum rishwah, suap menyuap, silakan bahas. Terkait hukum atau mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, silakan. Dengan cara yang umum. Nasihat umum. Menjelaskan terkait permasalahan tabarruj. Silakan. Tabarruj itu bagi wanita yang keluar dengan berdandan, menampilkan aurat atau sesuatu yang harusnya ditutupi. Maka itu namanya tabarruj. Dijelaskan. Menjelaskan kezaliman dilakukan oleh orang lain, silakan. Tetapi jangan provokasi orang untuk melawan penguasa. Silakan sampaikan pemikiranmu. Bahas secara ilmiah. Tanpa adanya unsur memprovokasi orang. Karena tujuannya nasihat, ya memberikan nasihat untuk memperbaiki, bukan membuat kerusakan. Maka silakan. Tapi ingat, jangan memprovokasi masyarakat untuk melakukan demonstrasi, melakukan kerusuhan, atau bahkan pemberontakan. Ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Kalau ini dilakukan, maka akan hilang yang namanya keamanan. Ya, kan kalau demo itu, coba lewat sampingnya orang yang demo, bisa-bisa kena salah lempar. Hilang keamanan. Oleh karena itu, penting kiranya perhatikan sisi ini. Nabi SAW juga menjelaskan, bagi mereka yang ingin memberikan nasihat kepada sultan, hendaklah dia mengambil tangannya kiasan dari bersendirian. Bukan di depan umum. Mau nasihat pemerintah, datangi rumahnya. Saya mau datang. Kemudian dari rumahnya sampaikan nasihat. Sampaikan nasihat tersebut. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kita sudah menunaikan kewajiban kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan kita menasihati mereka di mimbar-mimbar ketika khutbah. Dinasihati saya, nasihati kamu demikian-demikian. Tapi di mimbar. Mimbar Jumat atau di muhadarah-muhadarah. Yang mana mau atau tidak,
ini bisa mengakibatkan memprovokasi massa. Maka kalau betul-betul tujuannya menasehati, maka nasihatilah secara diam-diam. Jangan menasehati di depan umum, apalagi di mimbar-mimbar, di tempat-tempat yang mana bisa memprovokasi orang lain, apalagi kalau niatnya memang untuk memprovokasi. Disinilah munculnya Jamaatul Takfir, Jamaatul Hizbiyat yang mencari peluang menjatuhkan penguasa dari sisi ini. Makanya hati-hati, hati-hati. Ahlus Sunnah tidak demikian. Kalau ada yang berteriak di mimbar menasihati penguasa, itu bukan Ahlus Sunnah itu. Jauhi itu. Karena mereka bukan zahirnya menginginkan kebaikan, tapi hakikatnya mereka merupakan sebab hilangnya rasa aman. ولو تأملتم كيف أن كثيرا من الدول والبلدان الإسلامية التي ظهر فيها هذه التصرفات من منازعة ولاة الأمور والخروج عليهم بالسلاح، ترون أن الأمن عندهم تزعزع ذهب الأمن، وبدل بدل هذا الأمن خوف، فحدث القتل والقتال، وحدث فوضى، فلم يأمن الناس على أموالهم ولا على أنفسهم ولا على أعراضهم، والله المستعان. وهذه أمثلة من الواقع بسبب الخطأ في معاملة ولاة الأمر. وقد قال ابن القيم رحمه الله، ذكر ابن القيم رحمه الله أن إنكار المنكر على الحكام بالخروج عليهم أصل كل شر، أصل كل شر، كما في كتاب إعلام الموقعين. انظر، أصل كل شر. وقال رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. أعيد، قال رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وهكذا ابن تيمية وغيره شيخ الإسلام يقول: ما يعلم أن طائفة خرجت على ولاة الأمر إلا كان الذي تفسد أكثر مما تصلح، الفساد الذي تحقق المفاسد أكثر من المصالح. سبحان الله. ولما جاء فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، وكان الخليفة يحمل الناس على القول بخلق القرآن، حتى سجن الإمام أحمد وضربه وعذبه بسبب بعض الفقهاء، فقهاء السوء. فالإمام أحمد جاء له فقهاء بغداد وقالوا له: نريد أن تفتي الناس بالخروج عليه.
يريدك أن تفتي الناس بالخروج عليه، والناس يسمعون للإمام أحمد. الإمام أحمد كلمته مسموعة، إمام أهل السنة، وهو المعذب، هو المسجون، وهو الذي يجلد، حتى أنه من شدة الضرب في بعض المرات فقد الوعي، أغمي عليه، كان يجلد، يرجع عن قوله، لكنه تمسك بالحق وبين الحق، وما حرض على ولاة الأمر فقال لا. قالوا له يريدون يخرجون، ناظرهم ساعة الإمام أحمد، ناظرهم، هو الفقهاء هؤلاء فقهاء بغداد، فناظرهم في ذلك وقال لا تخلعوا يدا من طاعة، لا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تشقوا عصا المسلمين، يعني لا تفرقوا جماعتهم، ولا تسفكوا دماءكم ودماء الناس ودماء المسلمين، لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. ثم قال لهم اصبروا، اصبروا، فإن هذا خلاف الآثار، فعلكم هذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث الآثار. سبحان الله، هذا إمام أهل السنة، وهذه طريقة أهل السنة في الدعوة. نحن ما ندعو للتحريض، ندعو للعلم، ندعو للعلم والتعليم بحكمة وموعظة حسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وذكر الشوكاني رحمه الله، الإمام الشوكاني كما في كتابه السيل الجرار، الإمام الشوكاني إمام كبير من علماء أهل اليمن رحمه الله، قال ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام، يعني الحاكم، ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. يريد يذهب يناصح يذهب، يناصحه ولا يظهر الشناعة. الشناعة يعني التشهير، أن يشهر به، أن يفضحه، لا، على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أن يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة إلى آخر كلامه، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال والأحاديث في الصبر على الأئمة وعدم الخروج عليهم متواترة ولو بغوا وبلغوا من الظلم أي مبلغ، ولو بلغوا من الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح، ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. وكلام أهل العلم كثير، لكن حتى لا نطيل نكتفي في هذا السبب بهذا الكلام، وسنذكر سببا أخيرا بعد هذا إن شاء الله. هناك سبب أخير نختم به جلستنا هذه إن شاء الله. نعم. Kemudian beliau melanjutkan, kalau kita perhatikan kondisi kebanyakan negara-negara Islam yang terjadi padanya pergolakan-pergolakan, pemberontakan,
demonstrasi besar-besaran. Maka kita akan perhatikan bahwasanya negeri mereka tidak aman. Ini sesuatu yang kita saksikan. Tersebar rasa takut. Terjadinya pergolakan tersebut menyebabkan rasa takut. Oleh karena itu, penting kiranya kita memperhatikan kondisi-kondisi seperti ini. Sebagai contoh bahwasanya jeleknya muamalah kita di ulatul umur itu bisa menyebabkan hilangnya rasa aman. Hilangnya rasa aman. Ibnu Qayyim menyebutkan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh atau mengingkari hukam, ingkar mungkar kepada hakim penguasa, itu merupakan sumber segala kejelekan. Seperti beliau sebutkan dalam kitab I'lam Muwaqqi'in. Beliau mengatakan, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di negeri-negeri Islam, ketika mereka mengingkari atau melihat kemungkaran-kemungkaran, baik itu kemungkaran kecil maupun besar, maka hendaklah mereka bersabar. Mereka bersabar. Kalau mereka tidak bersabar dan salah dalam mengingkarinya, maka mereka akan memunculkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan kerusakan yang mereka ingkari. Ini. Jadi perlu diperhatikan. Tidak semata-mata hanya karena melihat mereka melakukan kemungkaran langsung diingkari. Dampaknya pasti lebih parah. Dan itu sesuatu yang kita saksikan bersama ketika terjadinya demonstrasi, terjadinya pergolakan, itu lebih parah akibatnya. Banyak sesuatu yang jadi korban. Masyarakat kita jadi korban yang mereka tidak terlibat sama sekali. Dan itu terjadi. Demikian pula Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya tidaklah sebuah kelompok memberontak kepada pemimpinnya kecuali kerusakan yang mereka timbulkan lebih besar dibandingkan maslahat yang mereka capai. Tidak dipungkiri, mereka yang memberontak, mereka yang melakukan pergolakan-pergolakan tersebut, itu ketika menggulingkan pemerintah yang ada, mereka memiliki perkara-perkara maslahat. Tidak dipungkiri itu. Tapi kata Syekhul Islam, bandingkan antara kemaslahatan yang mereka capai dengan kemungkaran yang mereka timbulkan. Antara kemaslahatan yang mereka capai dengan maslahat, dengan mafsadah, kerusakan yang mereka akibatkan dengan pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan tersebut. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita tidak sabar dalam menghadapi ketika fitnah haulul Quran, bagaimana Imam Ahmad tersebut dipenjara dikarenakan mempertahankan bahwasanya Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Tapi di sana ada bi'tanat su', orang-orang fuqaha su' yang memberikan masukan-masukan kepada Amirul Mukminin ketika itu, sehingga Amirul Mukminin menetapkan ketetapan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Barang saya menyelisihi, maka akan dipenjara. Dan Imam Ahmad termasuk orang yang dipenjara dikarenakan mempertahankan keyakinan bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah. Beliau dipenjara, disiksa, dicambuk, sampai diriwayatkan saking dahsyatnya siksaan yang beliau dapatkan sampai pingsan. Demikian. Tapi coba perhatikan,
Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah. Ketika Fuqahaul Baghdad datang kepada beliau, wahai Imam Ahmad, ini orang-orang saleh ini. Mereka sudah merasa kasihan dengan penyiksaan yang menimpa Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwasanya kami siap dibawa komando untuk menggulingkan pemerintah. Siap. Ini. Apa kata Imam Ahmad? Nah, tidak. Mereka, Imam Ahmad berdebat dengan fuqaha tersebut beberapa waktu untuk menghalangi mereka dari melakukan pemberontakan. Kata Imam Ahmad, jangan kamu memberontak kepada ulatul umur. Jangan memberontak kepada penguasa tersebut. Bersamaan Amir Mu'minin ketika itu memerintahkan untuk mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Siapa mengatakan kalamullah, maka dia dihukum. Ini ucapan yang berbahaya ini. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran bukan firman Allah, bukan makhluk ciptaan Allah. Ini keyakinan yang mendasar. Keyakinan yang mendasar yang harus diyakini oleh seorang muslim. Tapi kata Imam Ahmad, tidak. Jangan memberontak. Jangan kalian menyebabkan darah kalian tertumpah. Jangan kalian menyebabkan tertumpahnya darahnya orang-orang dan kaum muslimin secara umum. Karena kalau terjadi pemberontakan, ini muslim. Yang keliru kan penguasa. Tapi pasukan di bawahnya muslim. Akan tertumpah darahnya kaum muslimin. Maka Imam Ahmad mengatakan tidak. Perkara ini merupakan khilaful athar. Ucapan Al-Quran makhluk itu menyelisih syariat, jelas. Sesuatu yang menyelisih syariat akan hilang. Tidak akan lama itu. Sabar. Subhanallah. Bayangkan. Kalau dibandingkan dengan kondisi yang menimpa sekarang ini tidak separah yang menimpa Imam Ahmad. Beliau mempertahankan keyakinannya, kebenaran. Tapi bersama dengan itu, ketika beberapa orang fuqaha, alim ulama, mendatangi beliau, sudah kita memberontak saja. Terlalu banyak ulama yang dikorbankan dalam fitnah tersebut. Betapa banyak ulama yang disiksa sampai meninggal. Tapi kata Imam Ahmad tidak, sabar. Karena akibatnya darahnya kaum muslimin ditumpahkan. Ini demikianlah metode dakwahnya Ahlus Sunnah. Mengajarkan dakwah untuk memperbaiki, mengajarkan ilmu, mendebat dengan cara yang baik. Wad'u ila sabil rabbika. Berdakwahlah di jalan Allah dengan nasihat yang baik. Kalaupun harus berdebat, maka debatlah dengan cara yang baik pula. Tidak dengan cara yang kasar, walaupun jelas-jelas mereka itu salah. Jangan karena kita merasa benar, sudah berdebat sampai menzolimi orang yang didebati. Tidak. Berdebat ada aturannya. Kita semua dalam rangka untuk mencari kebenaran, mencari pencerahan, bukan dalam rangka untuk menghakimi. Ini dakwahnya Ahlus Sunnah. Jadi ketika diskusi itu sama-sama menginginkan kebenaran, bukan mencari siapa menang siapa kalah. Kalau demikian, mencari menang dan kalah, maka Imam Ahmad pasti akan, ayo, banyak orang ini, dia sudah disiksa. Bersama dengan itu, beliau mengatakan tidak. Ini merupakan metode dakwah dari Ahlus Sunnah. Imam Syaukani menyebutkan bahwasanya apabila nampak bagi kalian kesalahan yang dilakukan oleh para penguasa, maka nasihatilah. Tapi ingat, jangan kamu sebarkan kesalahan tersebut. Oh, dia saya sudah nasihati, berkali-kali saya datangi, tapi juga tidak terima. Tidak boleh. Nasihati secara sembunyi-sembunyi. Nasihati dia. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, sudah gugur kewajiban yang
Kewajiban bagi kita untuk saling menasehati ketika terjadi perkara-perkara yang mungkar. Ini beliau menyebutkan juga terkait dengan ucapan Syaukani yang panjang, dan demikianlah kesimpulan. Dan hadis-hadis yang menjelaskan larangan untuk memberontak kepada penguasa ataukah tata cara nasihat kepada penguasa yang zalim itu mutawatir. Hanya saja perlu kita pahami kembali. Banyak orang-orang yang enggan dikarenakan mengedepankan hawa nafsunya. Dikarenakan mengedepankan hawa nafsunya. Selama penguasa tersebut tidak meninggalkan sholat dan tidak menampilkan yang namanya kekufuran yang nyata. Walaupun juga demikian, ada juga aturannya. Ada juga aturan yang lainnya. Dan beliau menyebutkan, insya Allah dalam pembahasan berikutnya terkait sebab-sebab yang lainnya terkait dengan perkara-perkara yang bisa menghilangkan rasa aman. الأسباب كثيرة كما سمعتم، لكن هذه أهمها بارك الله فيكم. وإلا فكفران النعم بشكل عام من أعظم أسباب زعزعة الأمن وذهاب الأمن على الفرد والأسرة والمجتمع، كما قال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفران النعم، عندك نعم تكفرها، عندك صحة تكفرها، عندك مال تكفر النعمة، عندك خير تكفر هذا، لا تعمل بالطاعات بل تعمل بالمعاصي والمنكرات ولا تشكر الله. الأسباب كثيرة. نختم قلنا بهذا السبب، وهو الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء الربانيين الراسخين، إلى كبار علماء الأمة، إلى كبار علماء الأمة. لو تأملتم الدعوات التي سلمت وحفظت في هذه الأعصر الأخيرة من الفتن والاضطرابات، وما نريد دولة كذا حدث فيها من الاضطراب، لكن لما تبنى أهل العلم الكبار هذه المسائل وعقلوا الشباب، عقلوا الشباب وعقلوا الناس، نجا الناس بحمد الله عز وجل. الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز ابن باز، والشيخ الفقيه الإمام محمد بن صالح ابن عثيمين، والشيخ المحدث الإمام محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ الإمام المجدد شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، لما قادوا الشباب والدعوة بحلم وعلم وحكمة، جنبوا الشباب طرق التكفير وطرق الثورات والمظاهرات والانقلابات. كذلك الشيخ صالح، شيخنا صالح الفوزان حفظه الله. هؤلاء وأمثال هؤلاء الكبار الرجوع إليهم سبب الأمن، سبب لحفظ الأمن، والتخلي عن طريقتهم سبب لزعزعة الأمن. إذا أعدت الأمر للصغار، الصغار يحرضون
الحماسيون أهل الحماسة متحمس يحرض، ربما حرض الشباب على التفجير والتكفير كما تفعل الطوائف الضالة والفرق المبتدعة. فهذا لا بد منه وأن نفهمه، وهذا ليس من عندنا، هذا من القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن، هذا لفظ الآية، من الأمن أو الخوف. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، انظر، أذاعوا به واستعجلوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء. أولو الأمر هنا هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا لم يكن هكذا سيذهب الأمن، فلا بد من طريقة العلماء الراسخين. انتبهوا بارك الله فيكم، حافظوا على هذه الدعوة، تمسكوا بها، واجتهدوا في طلب العلم، اجتهدوا في نشر الدعوة، يجتهد الرجال والنساء، الأخوة والأخوات، بارك الله فيكم. أنصحكم جميعا حافظوا على هذا الخير، وانشروا الدعوة بين الناس، وعلموهم واصبروا عليهم ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Kemudian beliau melanjutkan, terkait dengan sebab-sebab hilangnya keamanan, yaitu terkadang kufur nikmat secara umum. Kufur nikmat secara umum. Ini juga termasuk sebab, di antara sebab hilangnya rasa aman. Dan Al-Quran disebutkan, Daraballahu masalan qaryatan kanat aminan mutmainnan. Allah memberikan permisalan sebuah desa, sebuah qarya yang tenang, aman, sejahtera. Dari sisi mana? Rezekinya datang dari segala sisi. Rezekinya datang dari beraneka ragam bentuk. Mudah rezekinya. Subhanallah. Ya, kadang kalau kita baca ayat seperti ini kayak Indonesia ya. Tambahan dari saya. Rezekinya mudah didapatkan. Ya kan? Rezekinya mudah didapatkan. Seperti itu. Hanya saja fakafarat bi an'umillah. Mereka mengingkari nikmat yang Allah berikan. Ini. Mereka mengingkari nikmat yang Allah berikan. Akhirnya apa? Allah memberikan mereka balasan libasul ju' wal khauf. Allah memberikan mereka yang sebelumnya aman, tentram, rezekinya datang dari beraneka ragam arah. Ketika mereka kufur dengan kenikmatan tersebut, Allah gantikan kenikmatan yang mereka rasakan dengan kelaparan dan rasa takut. Subhanallah. Sebelum ini disebutkan negeri yang aman, yang tentram, yang rezekinya datang berlimpah. Ketika mereka ingkari kenikmatan tersebut, Allah gantikan rasa aman, rasa takut. Rezeki yang melimpah menjadi rasa lapar. Artinya sulit mendapatkan rezekinya lagi. Atau hilang, sehingga penduduk yang awalnya makmur tersebut merasakan rasa lapar. Libasul ju' wal khauf. Rasa lapar dan
Ketakutan tersebut seperti pakaian. Tidak bisa lepas dari mereka. Kenapa? Karena ketika mereka mengingkari kenikmatan yang Allah berikan, maka Allah hukum mereka dengan perkara-perkara tersebut. Ini yang perlu kita perhatikan. Apa sebabnya? Lima kanu yasna'un. Sebabnya karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Bukan dikarenakan serangan orang luar. Bukan dikarenakan perkara-perkara yang bukan perbuatan mereka, tidak. Allah menyebutkan kondisi demikian dan Allah menyebutkan sebabnya hukuman tersebut dikarenakan amalan-amalan yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, hendaknya kita kembali mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah kita dapatkan dan kita syukuri. Kita berusaha mensyukuri kenikmatan tersebut, terutama nikmat rasa aman. Kemudian beliau, sebab yang terakhir yang beliau sebutkan, itu perkara yang sangat penting bagi kita. Ketika terjadi permasalahan, ketika terjadi sesuatu yang kira-kira bisa menimbulkan kekacauan, kemana kita harus bertanya? Kepada siapa kita meminta fatwa? Ini yang paling penting. Maka beliau menyebutkan perkara yang penting adalah ar-ruju' ila ulama'il kibar. Kita merujuk kepada para ulama yang senior. Jangan ulama yang sigar. Ini dibahasakan demikian, ulama kibar, ulama sigar. Karena kalau ulama sigar bisa dimaknakan ilmunya sedikit, bisa dimaknakan masih muda, itu terkadang terbawa emosi. Memberikan fatwa terbawa emosi. Sehingga akhirnya menimbulkan kerusakan-kerusakan. Beliau menyebutkan di antara para ulama yang kita perhatikan fatwa-fatwanya, 4 ulama besar di zaman kita ini. 4 ulama besar di zaman kita ini. Yang mungkin mereka sudah wafat, tapi ilmunya masih ada. Dari kitab-kitab, kumpulan-kumpulan fatwa yang dibukukan. Yang bisa kita pelajari, bisa kita baca, terutama masalah-masalah kontemporer yang ada. Yang pertama, Syekh Ibnu Baz, mufti Saudi sebelumnya. Kemudian Al-Faqih Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini juga termasuk ulama besar. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, ulama yang kita ketahui semuanya, ma'ruf, sering kita dengarkan fatwa-fatwanya mereka. Kita baca penjelasan mereka. Kemudian juga Syekh Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani. Kemudian juga Syekh Al-Mujaddid Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Syekh Muqbil bin Al-Wadi'i. Rahimahumullahu jami'an. Ulama-ulama ini, mereka menganjurkan kepada kita untuk mempelajari ilmu, menjauhi yang namanya demonstrasi, menjauhi yang namanya pergolakan-pergolakan, apalagi sampai ada perkara pemberontakan-pemberontakan. Tentunya ini semua perkara-perkara yang bermanfaat buat kita. Yang kalau mau dirinci penyebab-penyebabnya dan seterusnya itu panjang lebar tentunya. Tapi demikian. Para ulama tersebut ditanya kenapa tidak boleh demo, ya ada pembahasannya. Intinya mereka melarang yang demikian itu karena mudaratnya lebih besar dibandingkan maslahat yang dicapai. Dan itu kita saksikan, kalau kita berpikir akal sehat, kita saksikan. Kalau tercapai tujuannya dengan demo tersebut, terpenuhi permintaannya, kerusakan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan apa yang dia capai. Kemudian beliau menyebutkan juga Syekh Shalih Al-Fauzan, mufti Lajnah Daimah sekarang ini, mufti Saudi saat ini. Ini termasuk juga ulama yang perlu kita merujuk kepada mereka ketika terjadi perkara
perkara yang perlu kita mintakan fatwa dari mereka. Ini. Jangan kita ambil dari sembarang orang yang mungkin terkenal ulamanya, tapi dari segi keilmuan, dari segi pengalaman, dari pengakuan ulama yang lain, mereka dibawa dari ulama-ulama kibar tersebut. Apalagi kalau dari manhaj yang munharif. Ini yang disebutkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'ahum amrun minal khaufi awil amni adha'u bih." Kalau datang berita من الأمن أو الخوف. من الأمن أو الخوف. idza ja'ahum amrun minal amni wal khauf adha'u bih. Ketika datang berita, baik itu berita tentang ketenangan atau rasa takut, itu langsung disebarkan. Ada berita, ada isu, langsung disebar. Ada isu, langsung disebar. Nah ini, apa disebutkan oleh Allah SWT? Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul atau ulul amri di antara mereka, maka orang-orang yang mengetahui bisa istinbat, apakah berita ini bisa disebarkan atau tidak. Ulul amri, al-ulama. Kita ini kalau dapat berita, isu sedikit langsung sebar. Berlomba-lomba menyebarkan informasi tersebut. Padahal tanpa kita pikir dan tidak mau berpikir, apakah isu yang saya sebarkan ini menimbulkan kegaduhan atau tidak? Menimbulkan kekacauan atau tidak? Kamu peduli ini salah? Tidak. Cross check dulu. Tanya kira-kira siapa orang yang alim, orang-orang yang kira-kira mengetahui perkara tersebut, ini betul tidak beritanya? Kalaupun betul, boleh tidak disebar? Karena terkadang semangat kita untuk menyebarkan baik itu berita tentang ketertiban, aman, perkara-perkara yang baik, positif, atau rasa takut, khauf, perkara-perkara negatif, itu tidak bisa langsung disebarkan. Karena pasti akan memberikan efek kepada masyarakat. Kegaduhan, rasa takut, atau mengharap yang berlebih. Ternyata informasinya hoax. Jadi terjadi kekacauan. Jangan, oh ini kan berita gembira ini, sebarkan. Tidak. Cek dulu. Tanya kira-kira orang yang alim, yang bisa istinbat. Ini beritanya benar tidak? Kalau benar, apakah disebarkan atau tidak? Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau demikian, maka insya Allah akan terjadi yang namanya ketenangan. Sehingga penting kiranya untuk kita melihat perkara-perkara tersebut dan mengembalikan kepada para ulama, dan kemudian juga beliau mendoakan kita agar senantiasa istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam menyampaikan dakwah, juga istiqomah dalam melaksanakan perkara-perkara kebaikan, dan semoga dengan sebab itu bisa bermanfaat buat kita semua. Dan beliau menutup majelisnya, ya Syekh, talabul ikhwan an tas'aluhum su'alan wa hadha li jaizah. ما شاء الله. هل يحسن يجيب على هذا السؤال؟ بس جزاكم الله خيرا. قبل الإجابة عن السؤال ننبه بعض الشباب ربما يبقى في المؤخرة ولا يستمع. بعض الشباب يبقى في المؤخرة ولا يستمع. أنت تنبه على هذا؟ يبقى يتشاغل بالمزاح والضحك وهذا لا يحسن. Tanbih, beliau sebagian pemuda syabab itu duduk di belakang main-main, tidak perhatikan pelajarannya. Ini tanbih, peringatan, dosa untuk balik ke belakang. Peringatan bahwasanya itu jangan dilakukan, jangan diulangi lagi. Nahnu nuriduhum yastafidun. Saya ingin kita semua mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Wa nuhib lahum al-khair. Dan Syekh menginginkan kepada kita semua kebaikan. Jadi ini berupa nasihat ya, bukan berupa
بارك الله فيك. طيب هنا سائل يقول هل حضور أو الفرح بأعياد المشركين يعتبر من أسباب ذهاب الأمن؟ بصفة عامة نعم، بصفة عامة نعم، يعني إذا حضر أعياد المشركين ويفرح بها، أعياد المشركين يفرح بها، هذا مما يخدش في التوحيد، يخدش في التوحيد. وقلنا من أسباب ذهاب الأمن ما ينافي التوحيد، ما ينافي، سواء نافى كماله أذهبه كله أو أنقصه الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يفرح المسلم بأعياد المشركين ولا يشابههم فيها أبدا، بل يعتز بما هو عليه. نعم تفضل. Pertanyaannya, apakah menghadiri perayaan orang musyrik atau bergembira dengan perayaan tersebut termasuk sebab hilangnya rasa aman? Kata beliau, jawaban beliau bahwasanya itu semua perkara-perkara yang merusak tauhid, dan kaidahnya sesuatu yang merusak tauhid maka itu akan menafikan yang namanya keamanan, ketentraman. Baik itu menafikan kesempurnaan tauhid sehingga akan berkurang rasa aman tersebut. Juga disebutkan bahwasanya janganlah kalian condong kepada janganlah kalian condong kepada orang yang zalim yang akan menyebabkan kalian terjatuh ke dalam perkara-perkara neraka, terjatuh ke dalam neraka, dimasukkan dalam neraka. Dan Rasul bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. Oleh karena itu tidak dianjurkan bagi kita untuk menghadiri perayaan-perayaan mereka atau bergembira dengan perayaan mereka, dikarenakan yang namanya musyrikin, mereka menyembah selain Allah. Kalau kita hadiri seakan-akan kita condong kepada mereka, seakan-akan kita mendukung mereka, sehingga itu bisa jadi merusak tauhid kita dan bisa jadi mengurangi kesempurnaan tauhid kita. بالنسبة للسؤال الذي عليه الجائزة، سؤال أمزح معهم، أنا سأعطيه سؤال صعب حتى لو يجيب أحد وتكون الجائزة لي كلهم. Saya ketanyakan memberikan soal yang sulit sampai mungkin tidak ada yang bisa dapat hadiahnya ini. Angkat tangan baru menjawab ya, jangan kayak tadi semalam tidak angkat tangan langsung menjawab, bingung mau dikasih dia yang mana. الذي عنده جواب يرفع يده، ليس كالبارحة يستبق، لأن الذي يرفع هو أحق. طيب من الذي قال ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر عليه الشناعة أو له الشناعة على رؤوس الأشهاد؟ ما شاء الله، واحد رفع، هذا أول من رفع. من؟ أترجم أولا يا شيخ. بعضهم يرفعون. أين؟ لا أترجم أولا حتى يفهم الذي لا حتى أترجم أولا حتى الذي يفهم بالعربية. نعم أحسنت أحسنت. انتظر. كرر سؤال يا شيخ. هذا هو، يعني من القائل؟ ولكن ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. Siapa yang mengucapkan ucapan siapa perkataan ini? Barang siapa yang melihat kerusakan yang dilakukan oleh imam, hendaklah dia menasihatinya dan tidak menyebarkan kerusakan tersebut di hadapan manusia. ما شاء الله. 1 2 ما رفعت الآن، 2 3. كيف نعمل؟ اختار أنت، الاختيار عند الأستاذ ديرمان. أنت يا شيخ. ها من؟ ارفعوا مرة أخرى، الذي عنده الجواب يرفع. Yang punya jawaban angkat tangan, biar saya yang pilih. Biar saya yang pilih. طيب عندك أنت؟ ها؟ ابن تيمية.
أحسنت. أنت ابن تيمية. وأنت من رفع يده أيضا؟ من؟ ابن القيم. أنت؟ ها؟ شوكاني. أحسنت، هو مستحق الجائزة نفسه. تعال. Syukani. نعم الشوكاني. Jawaban Imam Syukani yang terakhir dibacakan. أعطاه السلم الجائزة. بارك الله فيك. Yang ما شاء terakhir الله، جزاك dibacakan. الله خيرا. بارك الله فيك. ما اسمك؟ رمضان. ما شاء الله، أنت على الأبواب قريب. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. هو رفع أولا واحد. نعم ما شاء الله. نعم. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده النبي ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. Saya sudah tutup majelisnya, maka kita berhamdas. Tafadhal.